हेलो बोलो श्री रामेश्वर महादेव। तो लगभग 2.5 કલાક લાગશે એટલે તમને તો આપણો માંડવો થશે અને પછી અડધી રાત નીકળ્યા પછી આપણે કૃષ્ણના રાસ આયા રે પહેલા તો પાવન મારો જાય રે सरोवर जाओ क्या घोड़े रमू तलवाना जाओ आज गरबे रमू भला भाई जेड़ा सरोवर जाओ क्या गरबे रमू भला भाई जेड़ा सरोवर जाओ क्या घोड़े चढ़ो केरी नथड़ी लई गयो मिठलो नाक केरी नथड़ी हो लई गयो मिठलो ने नाके चढ़ती आज कोई हजार सरोवर जाओ क्या घोड़े चढ़ो हे तलवाना जाओ आज गरबे रमो भला हेलो हेलो चुटले दाखला चुटले दाखला चरर चरर मारू चकडोल चाले चरर चरर मारू चकडोल चाले चकड़ धूम चीम चीम चकड़ धूम चीम चीम चाले हे आगे रोग कीड़ा ने उठा
આજ કાલે ચરર મારું ચકડોળ ચાલે એ ચરણ ચરણ મારું ચકડોળ ચાલે રોકડાને ઉધાર કાલે આજે રોકડાને ઉધાર કાલે